Maayong buntag ka na ito, ma'am. Maayong buntag. Okay, nala ko'y mga pipila ka mga pangutana about sa inyong communal garden. Kung sa inyong mga tumong ni Ani? Una-una, ang amo ang purpose, provide me og mga masustansyang pagkaon sa mga katawhan diri sa among barangay for food security. Bawat tahanan ay may layon, sa Pepan ay may gabay. Nutrisyon ay abot kamay, sa Pepan tarana't magkaisa. Para sa nutrisyon, bawat isa'y mahalaga. So sa atong mga hagit sa pagtanom o pagdumaya nahon sa ting-init, kanang walay tubig. Tamat pud may kaning hatag ang city og mga drums nga masudlan namo og tubig para support yun sa tubig nga kinahanglan sa atong mga tanom. Wow, kanindot no. So dili lang dai kamo ang nilihok, pati dai nga ato ang gobyerno nitabang sa inyong ha. So araw tayong kumikilos para sa kinabukasan malusog. Yan ang simula ng magandang hangarin. Sama-sama, tulong-tulong. Man imuhang pwedeng ma-advise, ma-storya sa makatuganing mga barangay nga wala pa jud nag-start og communal garden. Ang akong ika-advise ni atong mga barangay nga wala pa communal garden, ako silang giawhag nga magtukod og communal garden aron maka-provide ta og mga masustansyang pagkaon sa ato ang mga katawhan kay kiniila jud gikinahanglan. Og sunod pod, pinaagi sa pagtukod og communal garden, maka-build ta og friendship, mga lig-on nga unity, then magkayusa ta og panagtinabangay. Og labaw sa tanan, makatabang gyud ta sa problema sa atong barangay, kabahin niining malnutrition, pinaagi sa paghatag og mga masustansyang gulay sa atong mga inahan og mga kabataan, isip pagsuporta sa feeding program. Sapat